Hi sa tanan, I'm Jess and welcome to another property tour here in Libertad, Butuan City. So, tara uban ko to check this. Nindot kayo siya na pad unit for sale and grabe ang imuhang income generating ani. So, pagsulod pa lang nimo, naana diri ang imuhang parking area for one vehicle and then there's also a chilling area and your koi pan. So, di ba? And then over here is makapark ka og mga 6 single motor. So, before ta mosulod sa uban, ato sa ning i-explore. So, this will be your caretaker's house. Pwede po naman mo siyang cafeteria. Kaya nga no, ay mo mga renter, pwede na diri mo, palit og pagkaon, and then, makabantay na po ni mo hang caretaker sa house or maka-maintain. So, diri, ang iyahang service area and the kitchen area over here. So, proceed ta. I'm gonna show you the one pad bedroom ha. So this is the actual unit sa pad. So dako siya. And then napod siya own niya na toilet and bath with your own pod na service area and kitchen sa likod. So di ba dako kayo. This is 4 units and then isa pod ka big unit. Ang nakanindot ani is pwede nimo siya i-separate na income, pwede nimo siya i-transient or per day ang for rent. So this will be the living area or working area nimo with your sink over here. And then your bedroom na naapoy own toilet and bath na diri na portion. So wala pa na human no, pero actually naapod siya lain pa diri. So this lot has two titles. So separate ang diri og diri. Ang price ani is 4M, ang diri is 3M. So if you're interested in the market na mukita na dayon, mo generate na siya og income or rental income rather, do message me and I'll be happy to assist. Once again, I'm Jesse Enjoy Kes of DK Philippines. Thank you for watching.